आमी आतां कितें जालें ते गव्हर्मेंटान गेले म्हणजे सुदिनाचेर प्रेशर वाडलो इन द सेन्स टू विड्रॉ टू आस्क दीपक डवळीकर टू विड्रॉ. तो प्रेशर जर सुदीन जर मिनिस्ट्री घेयना किंवा MGP जर मिनिस्ट्री घेयना वी वूड हॅव बीन व्हेरी फ्री टू कॉन्टेस्ट ऑल द 3 सीट्स इन्क्लुडींग पणजी. यू थिंक सुदीन शूड हॅव डन इट? न्ही, सुदिनान करूं जाय आसलें. पार्टी व्हॅल्यूज शूड हॅव बीन हें सपोर्टेड. पार्टी व्हॅल्यू न्ही ते. पार्टीक कितें दिसता की वी शूड नॉट गो फॉर अलायन्स आनी वी शूड कॉन्टेस्ट इंडिपेंडंटली. हे पार्टीचें डिसिजन आसा आनी सुदिनान त्या पार्टीचें डिसिजन रिस्पेक्ट करपाक जाय आशिल्लें. हाऊ डू यू सी वेन there is a strong wave in favor of MGP saying that MGP Shiroda and MGP चा कॅन्डिडेट जिखता आणि इन वन पॉयंट जेन्ना तुमी एक कोलिशन गव्हर्मेंटाचें कोलिशन तुमचे BJP सांगता तुमचे फाटी सरतले ही हॅज ऑलरेडी गिवन एन एश्युरन्स द सेंट्रल लिडर्स. हें कशें पळयता जेन्ना तुमकां चान्स आसा जिखपाक? पळय, आमी जे सर्वे केल्या हांगा शिरोडा तातूंत दीपक डवळीकर हो 100% निवडून येता. 100%. दॅर इज एब्सोल्युटली नो डावट. इन दीस सिच्युएशन ताका विड्रॉ करपाक सांगप इज इट प्रॉपर? इज इट नॉट प्रॉपर ताका विड्रॉ करपाक? आनी तशें जर जालें ही डिफायड द पार्टी डिसिजन ऑल्सो असो. आनी पीपल लोक मागीर कितें म्हणटाले आनी इन दीस सिच्युएशन जर दीपकान फाटीं घेतले दीपकाचें नांव खराब जातलें. सो एक्झॅक्टली आतां 3 बायपोल्स आसा. सो 4य म्हटल्यार जाता. सो 4य हितून तुमकां दिसता की MGPन आपणाचें प्रेजन्स दाखोवपाक जाय? एक्झॅक्टली आमी थंय आमचें प्रेजन्स दाखोवंक जाय. MG काम करता म्हणजे थंयच्यान केन्ना पक्ष वयर केन्ना सरतलो कित्याक आतां आमी एक्चुअली पळोवपाक वचत जाल्यार मडकय आनी फोंडा हे कडेन सोडले आनी आतां ह्या रिसंटली शिरोडा हे 3 कडेन सोडले जाल्यार आमचें काम खंयच दिसना, खंयच पेपरार येना. नरीस सावळ थंय थोड्या मतांनी उरलो. थंय सुद्दां आमकां हरशीं काम जावंक जाय आशिल्लें, आमचे एक्टिविटीज जावंक जाय आशिल्ल्यो त्यो सुद्दां आमकां दिसना. हें जावंक जाय आशिल्लें म्हळ्यार बारीक गांवांनी थंय बारीक कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमचें अस्तित्व ना किंवा अस्तित्व आसा. फॉर एग्जाम्पल सांगेदर, नावेली दर अश्यो कितलेशेच कडेन हें अस्तित्व आमकां जर दाखयतले जाल्यार आमकां होच चान्स आसा की वी गो इंडिपेंडंटली आनी काम कर. लोकसभा पळयत जाल्यार कशें पळयता? MGP प्रेजन्स आहा दिसता तुमकां? वो MGPन कितेंय पूण MGPचे वोटर्स आसा. फॉर एग्जाम्पल सुदिनाक 18,000 मतां पडलीं, म्हाका 3,000 मतां पडलीं, दीपकाक 10,000 मतां पडलीं आनी ऑल ओवर गोवा आमची फाटले पेक्षा मतां वाडल्या. आमकां भरपूर स्कोप आसा. वी शूड कॉन्टेस्ट लोकसभा. वी शूड कॉन्टेस्ट. थोडेंच काय जालां, थोडें काम आसा पूण आतां लास्ट बोथ एटलिस्ट जर अलायन्स करता जाल्यार वी शूड आस्क फॉर वन सीट, नाजाल्यार बोथ करपाचें कोणीय.